बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद सलमान आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ आपकी सेहत के लिए कोशां चैनल बैतुल हिकमत में, जो कि गुज़श्ता कई नस्लों से इंसानियत की भरपूर खिदमत करता चला आ रहा है। नाज़रीन, इस चैनल का वाहिद मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत और फलाह बहबूद है, और ऐसे परेशान लोगों की खिदमत करना और उनकी मदद करना है जो अब तक मुख्तलिफ़ लोगों के पास जाकर अपना वक्त और पैसा बहुत सारा ज़ाया कर चुके हैं और ख़ास तौर पर अपनी बहुत सारी दौलत लुटा चुके हैं। नाज़रीन, इस चैनल का मकसद है कि आप लोगों को उन अताई लोगों से महफूज किया जाए और उन लोगों से बचाकर आपको एक मुकम्मल और ऑथेंटिक इलाज बताया जाए, ताकि आप ख़ुद उस इलाज को अपनाकर, ग़ज़ा और परहेज़ को अपनाकर अपना इलाज कर सकें और अपनी ज़िंदगी खुश और खुर्रम गुजार सकें और मुझ नाचीज़ को दुआएं दें। तो नाज़रीन, आप किसी भी मर्ज़ में गिरफ़्तार हैं तो मेरी उस मुतल्लका वीडियो को देखें, उसमें बताए गए इलाज, ग़ज़ा और परहेज़ को अपनाएं। इंशाअल्लाह आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद और शिफायाब हो जाएंगे। इस तरह न सिर्फ़ आपकी सेहत बहाल हो जाएगी, बल्कि आपका वक्त भी बचेगा और आपका पैसा भी बहुत सारा महफूज हो जाएगा। तो नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर, जिस मर्ज़ पर बात करेंगे वो एक बहुत ही परेशान कुन मर्ज़ है, बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बनता है मरीज़ के लिए, जिसकी वजह से मरीज़ ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर दोनों तरह से अज़ियत में मुब्तला रहता है। जी, तो आज हम बात करेंगे बवासीर पर, जिसको तिब में मुख्तलिफ़ नामों से याद किया जाता है। इसको बवासीर भी कहा जाता है, इसको पाइल्स भी कहा जाता है। तो नाज़रीन, अगर हम इसके असबाब की बात करें कि किन किन वजूहात, किन किन असबाब की वजह से ये मर्ज़ पनपता है, यूँ तो हर मर्ज़ इस मर्ज़ से वाकिफ़ है, हर शख्स इस मर्ज़ से वाकिफ़ है। तो इसके असबाब में ख़ास तौर पर ज़्यादा खुश्क अशिया का इस्तेमाल करना है। मैदे में खुश्की और तेज़ाबियत का बढ़ जाना, खून के अंदर खुश्की और तेज़ाबियत का बढ़ जाना, कब्ज़ का होना, ये मखसूस असबाब हैं इसके। और अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो नाज़रीन, बवासीर के मरीज़ को अक्सर मक़द यानी पखाना करने वाली जगह के अंदर और बाहर मस्से या मुहके बन जाते हैं। उन मस्सों और मुहकों पर ख़ारिश भी होती है, और जब ये मर्ज़ ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है तो मस्से और मुहके ज़रा कम पड़ जाते हैं, लेकिन उनमें से खून का इखराज शुरू हो जाता है, जो कि दर्द के साथ हुआ करता है, जिसके साथ फिर मरीज़ को खून की कमी भी लाहक हो जाती है। और यहाँ तक कि अगर इस मर्ज़ का वक्त पर तदारुक ना किया जाए और इलाज ना किया जाए तो मरीज़ लुक़्मा अजल बन जाता है और इस दुनिया से इंतकाल कर जाता है। तो इन मखसूस अलामात से तकरीबन हर शख्स वाकिफ़ है, और जो इसके असबाब हैं वो मैंने आपको बयान कर दिए हैं। तो अगर हम इसके इलाज की बात करें तो नाज़रीन, इसके इलाज में मरीज़ को सबसे पहले अपनी मदद ख़ुद करना पड़ेगी। तमाम देर से हज़म होने वाली तली हुई चीज़ें उसको छोड़ना पड़ेंगी, तर्क करना पड़ेंगी, और नरम और सादा ग़ज़ा का इस्तेमाल उसको शुरू करना पड़ेगा, और साथ दवाओं का इस्तेमाल, और फिर बारगाह इलाही में दो जानू बैठकर सजदा रू होकर फिर अल्लाह पाक से दुआ मांग के अल्लाह से शिफा मांगी जाए, अपने लिए भी और पूरी इंसानियत के लिए शिफा मांगी जाए, ताकि पूरी की पूरी इंसानियत जो है वो दुख और दर्द की जो ज़िंदगी गुजार रही है, उन दुखों और दर्दों से निजात हासिल कर सके। तो इसके इलाज के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि 5 वक्त की नमाज अदा करें, साफ़ सुथरे रहें, और सुबह की सैर को अपने ऊपर लाजिम कर लें। सुबह सैर लाजमी किया करें, ताज़ा हवा लाजमी खाया करें। और अगर हम दवा की बात करें तो दवा के तौर पर हब्बे मुक़िल ख़ास ये 2 वक्त इस्तेमाल करवाएं। अक्सीर जिगर सिरप ये 2 वक्त इस्तेमाल करें, और पाइल्स ऑफ या फिर बवासीरी मरहम, इनमें से कोई एक चीज़ आप इन मुहकों और मस्सों के ऊपर लगाया करें।
اور اسی طرح سے رات کو سوتے وقت اسبغول سالم اس کو 1 چمچ یا تو نیم گرم دودھ کے ساتھ ویسے کھا لیا کریں، یا پھر اس کو بھگو کے رکھ دیں 2-3 گھنٹے کے لیے اسی دودھ کے اندر، وہ پھول کے کھیر کی شکل اختیار کر جائے گا، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان دواؤں کے 10-15 روز استعمال کے ساتھ آپ اس مرض سے نجات پا جائیں گے اور آپ کو سکون اور شفا انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ اگر ہم غذا کی بات کریں تو ناظرین، غذا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ بالکل سادہ کر دیں، نرم سی مونگ کی کھچڑی کا استعمال کریں، نرم سی دال مونگ کی بنا کے اس کا استعمال کریں، دلیے کا استعمال کریں اور سادہ سے سادہ غذا استعمال کریں، ڈبل روٹی، بن، کیک، بسکٹ، اس قسم کی اغذیہ کا استعمال کریں، اور انڈے وغیرہ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، چوزہ مرغ کا استعمال کر سکتے ہیں، بکری کا شوربہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کے پرہیز کی بات کریں تو ناظرین، بڑا گوشت خاص طور پر اس میں مکمل طور پر بند کر دیں، دال چنا، ثابت چنے، دال ماش، مسور کی دال، ان کا استعمال بند کر دیں، ثابت مسور بند کر دیں، سیاہ چنے بالکل استعمال نہ کریں، آلو، گوبھی، بھنڈی، اس قسم کی جو غذائیں ہیں وہ مکمل طور پر بند کر دیں، اور اپنے ہاضمے اور قبض کا خاص طور پر خیال رکھیں، قبض مت ہونے دیں اور ہاضمے کو درست رکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ان تمام تدابیر اور دواؤں کے اختیار کرنے سے آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ آپ کا مرض زیادہ پیچیدہ ہے، زیادہ پریشان کن ہے اور آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہا، تو پھر آپ بیت الحکمت کے ساتھ رابطہ کریں اور بیت الحکمت سے پائلز کورس منگوا کے، بواسیر کورس منگوا کے استعمال کریں، جو کہ اب تک ہزاروں مریض استعمال کر کے فیض یاب ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحت یاب اور شفا یاب ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ بھی مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، ہو سکتا ہے میری یہ ویڈیو آپ کے کام کی نہ ہو، لیکن صدقہ جاریہ کی نیت سے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کی خاطر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میری ان تمام ویڈیوز کو، میرے اس تمام نالج کو آگے سے آگے شیئر کرتے جائیں، دوسروں تک پھیلاتے جائیں۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کے کام کی نہ ہو، لیکن کسی اور انسان کے کام آ جائے اور اس کا وقت، پیسہ اور صحت بچ جائے اور اس کی جان بچ جائے، تو پھر اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق کہ جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت بچائی، ہم تمام لوگ انشاءاللہ کل بارگاہ الہی میں روز قیامت سرخرو ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، صدقہ جاریہ کی نیت سے میری ویڈیو کو لائک کر کے، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاتے جائیں، شیئر کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اپنے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور ہدایت عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں ہمارا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔